alaikum badungol min ben fe nyin tembeng kondal la ka kala nyamin ñu wato sita sa murnal fe ka programme of tandalma ami ka fay ko kacadula barbidum na programme ngamiram be ngale kan fula professeur ka dundi na mandi accounto ka fay kacadula special wolon kacadula lo mi yalon ko bi abi gambien kol sewola akumayata fana ibe ke dadum kontondoro bari foy idadu nje bi bakel be kacadula ke kandamin bi wolon na bankola sidulat memo state house ti andu na lundamba bi prof wolon excellency president Adama Barrow woto ninga kacadula kaca banko kam man si nim president e kaca woto hande sanya mankitade woto bi nzafako kacadula kumfata alhammo nala nganiyo wolon nim banko e kaca nim banko e alfa e kaca mbolto jambi woto prof ngebula yenna lamoral bismillah kaca nyinto mi yalon ka kumayata bakbi barka si bismillahirrahmanirrahim in katam fe kontan bati lamoy lal fanam be kontonna alfa dininke ba musu kafuke na president o mankente fe luntante nganyolo nanu andu adme bale bentema uranna kabrin koy ko asekenta dinano bar kabri ko minaja nen ko he hanne be ngunu malla sinkati bi bitale katu ku kuma bal anda koy tan nako aben kunin la ko jamal la damo siata ba tesen kunin dino katu ala ya telken na alfa bati bi son kontanta bak annum ba bismillah la fanam abarka bake prof yamin folon kesoti bimu kunindilu lunneti na kacato mimu kacado lati awoto nga futa na alfama miyem bismillah bi ana doñol min bijang min kata his excellency president Adama Barrow yo president be bismillah la kacadula andu be tentula be jeyla tumomina nga nyinin karo ke nyin lungola akeda lunti miyalon ko ibulo detete nyawnya ye yomfo dinna ye kawo dinna prongane danko woto bismillah kacadula sirif alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin fana akadañi kontaan kuubati bi sina nale kaca alla programme mu kaca dulade enin docteur Sidibe a fo ñaame ma docteur Sidibe ngate lonne naño long ameda buñani hormo wala ben natema bari kaca dulade rak nde nene ma interview kiji bari manque jela luntamoti a programme ni nga juvel mo jama juveje mele yalon ko tata je inal kacata banko la koto woto manque luntamoti je woto kulo me yalon ko ndel fonga ke na sulolti kalbe alle safero ke pour nal si nga kaca nga fa nyamen do banko do ko be le tambodi wotal be donc do ko men na mbal tentula wala mbal jayila ba fala ko ngal welcome le bi state house nal sit kaca banko la ko inshallah nga ko lo ñi mel ko ñanta senandi la kaca dula be o moy la bi inshallah ba baraka ba ke mr president to momena yem bismillah ila tara dula ñintu nsa dum kaca ñin kono na ñinin kar follow bi ñin lokko mi mbota kono yo kumfaro ke ñanto wala min keda bankola luwati min keda bankola constitution ti ay sembo min di la pour minim banko kan ini banko mole kacha yela sulol je ani yela kole akole je atumo min na yo minim ke ka don fo koyna ini banko mol kachata an jikita ko yela sulol moyle afa kuran kulombang fa ji kulombang fo sila kulombang fo leptano lo bundalo fo senala la bundalo mum feerele be bul bitende tumo min e findita nan mol kan andi yela sulol tandila se funtita nga fayda lokun sabaño be tamaka ñi bankon ka nga dati barale kata fo kantora kamurunan kombo kana fo capital to bañul nga kum fa wolto tamo ñing ko alhamdulillah nga ala tentu baake
ko tamo ni tamadol men kam fo kenum ay fatatal tamo ñi men ñita ndi woro ñinti ko mol ye fansotol mol sila sulol fonole on kulati me alon ko akumata bakel andu mole funto men fananke wañi tan de ka mol pareta de pour inima sekunda e siye kaja andu mole funto men ke nga karando fanan soto je ka fa nga domandi mo menke mol ya apprécier woto nga o karon ki jeel bari o tambirin ko la kum fadula ndiamuta bañun dame nga fo jele nga fo na ministre ka fa gambian kol de ya tan le ka fa nga menke ya apprécier bari gambian kol du be fi jamali bo ñini kaka ila sulol yol fole woto that means ndel ñanta na wakilo ñi ñanta la fala mu nekk ni ñanta na wakilo la fala do kula ni ka e nimbar abu ka bala bata bon ba ka jusolande andu gam yankalo ñi tandel woto mu kuleti me alon ko bi ka bi futata na hani bi so man nga mitino menki ngol fa moli ndenite nin ko économie be beteyari abe grow kan 6% 10% ndenite o understand bari weda na mol fa ngodi real people fo le olon ne ba hani o moy mala fi olon itil laftale impact membe kele life to yela life affect nyaadi silol to jada kende ato senol to anin kol membe ko wonya woto itil lafta pour ka walaji woto bi ndel ñanta parelale kuwoku mbe menkela faabe kala julleti ba faabe kala ndel fawla nafulol tiba fombe mu nekela ba pour gambian ko lo do ko me ñininka pour ngaw keno wa sirif kabir na sanji sabalo bar ko keta kuleti mi alon ko fere jamal le be mbulu pour wosi kem ni sembotela e ka ferol le soto be tamala men bari nga ala tentu baake because of goodwill jama wala be dunia kon towards Gambia way mol makoy o karola wala kende be jikirin kafon si ku jama fanan kenole bo ne jara kende ala bunda jube bi nga ko do bondile pour ka di Ministry of Health la doctorol ka tara bungol men kono kota sol kono e beti nyaral nga ko bondi pour ko hol dada pour standard membe combo e wo standard sifa soto santoto esa jesi docteur bondi no jang asta santoto bar nada e mawki ate kenola because obviously nabi tala jabe tala abe tabetal blamento amam betea amate la baloni na standard ni si ata sonna woto ngo fongo fero kele woto binga ko do release le do ko fana startale pour wol si keno so dan si docteur sambano santoto pour docteur si mol jarano santoto wol mo kullet mi ala ko nga fero landi wo kon silol la karola be sila jama ke kande bare kabir muruntana ni ministre works ni wol be diam kal sainte nga sila dandan foy ka fa ñu musilol mi ala ko ñenta gambe yelan ñi sulol nga fondin soto ban mam fondin soto ban na resources mel be mbulu nsi contractor soto nole nsa foye ko kari wo kari be ñine dino dal every month isi do ko ñindati e sa jaw every month bi o ngalon ka fon si wo generate nole den ngari jowola pe asingo ni nga fen soto nga dondi nga o ferol kele nga o landile me alon ko very soon albinna tenda moyla andu sila kumba jamal be talla ko doit menti bi dep restructuring be men ñininka momo ñanta doit la ñepol woy soto ni wo soto da ndel fon le do ko jama kala ndita la kata mo dani because bi kari wo kari million keme woro la ñom keme woro ñom million keme woro ñom nga wotale pour ka jojulo la 60% of nga men collect ni nga dep restructuring soto o be betulantel le koto woto that can make a big difference for us woto mo be si doa mole pour wol si soto no serif baraka ba president yo jabiro senior wala prof yes nga microphone de la yeñen ka baraka ba ke excellency ndela ni karo ye dol majele
bari han sayin se ñinin kala katu démocratie la ñinin karo wala ko kabring ye banko tante ngelo ko nga fanya min anu ngalon ko ngani soto pour ka democratic culture democratic ado ka tamande ñim banko ka bambande ñim banko ka katu sanyi muwan nim fula hanni be diamala gambia la ko la ni ise ko ma jibe fo amonda ko mam fan soto sise ko nango go fo mole ko he jam mam fan soto al be be al fan soto bandero la swahili ko alla ko uhuru wa bandera uhuru is swahili word uhuru means flag freedom bari te fango me fan soto katu baye man diamuno han fa ko ka fo ñu slo mambate fo ko ma jibe on me fan soto so silang anata pour ka kata ka o démocratie mi ala mol se free e diamu dol so kuma kasere mo fo dol ta fala kunti yamu wolete angale ko on easy as the head that was the crown budete la kato to ngaje kato do ke definitely kat so mol ka diamu minke e fambulu woto mo haani la oke an university so silang o culture o ado democratic ado mi ngabe ngani yoto ete bo tamande ka nyaadile as head of state pour ko bambandi mole kuni yalo mo democracy wala mo nawta ngaro ya donc tay law ñini karo diata ñebaki anda ko matele fana ndel nata nga luwal men traja luwa jawbal luwal mi yalon ko man démocratie fasa bari ni ale crossi roki wol luwal bi nyaaw nya bari ndel ngeri relax le man re yuska munam amanke ka fo luwal nyin ronde bari amari fa o believe the men wala kumata katambi bari ngo ate dan nawto luwal nyim mambete ya asikenole lundo mebe juso subo si luwal nyi jus ngo hani ari nga fere ke pour me luwal nyim fali na nyaami walakin nga constitution review commission lon pour sa nga luwal nyim fani ndel ngalo nga fuko nde believe ni la ka fo dayus la bari hani wode pour que mol ñi garanti ka assurance di mol oto nga constitution o yelmande e sa nga loi betol nati loi mi alon ko asite protect nko alinga independent of the judiciary soto ni judiciary ni independent momo hani investor janni kana banko rek wol jubele folo neje jube ni jebe independent rek bigo yalo ne nité problème o soto il face à la man la momo de face na président de face mo loi wala ke face président fo na abadata akada face a ro ni jebe na problème o soto woto jem kuliti mi ala fa nyanta independent la nza fo ene ko jela independence bi abambanda bak imaje wo technical jojol melkana no jang technical assistant a kundutal no because ni wol nata obviously ibu hol control no wol kila do boleke ndel ngaw kutayandile nga do sort from Nigeria fele recently nga do sort from Ghana bari nyimbe nko luwa kutol be falinnale mi alon ko abe je fana garantie de ka bambande ni de président mamanta ko be kudo kala drom luwa do si kale ka fo eti nyin kenol o independent of the judiciary o mu kulete mi alon ko be o fana no war pro e keno na luwa nga sembene ni luwa ngo fana na carte fayo wala kan na démocratie ni bambande bari carte fayo la luwa mel no jey mambete ya luwa ko le ngol lomno ale ngol luwa fana falimba bari ngane falinten dronde ni gambian ko le ka chay lafta men wala ke consultation of the caring pour gambian ko si la hakilo pour mo le lafta na carte fayo nyanda tamal nyaame abe kala nyaame nana luwa bi do so pour carte fayo soto man na dan wala de politique parti o me fa nyim banku kan jang kabinga jube labo fitno siata na parti ol tema mol man démocratie ñi understand ite ka mira ka fa démocratie ay freedom o bele dina ite lafta ko ko lay bolé kel am ko tamano wonya wala ken di bi ni parti ba o parti baaje mela mitno kala e ka police ol jiji
defal nga order di aji la ngay left politique parti o parti min be bitno kala jam al si security deal security ñi kufu la ka wala ki mo men lafta pour que fitno boyiga asi wakale efte hañal alon police bi jeel itel mel fana be bitno kala ni tel fana lafta fitna boy la moka wal france taraje pour be kana soto wala ken de ngani environment to create bu ko ndela mira roko mbilifta ko banko de tano la ñaato ni na démocratie mambamba andu dunia kono ni akorosi bankol me démocratie so wala tara ñaato nga bankol jiri mi yalla ko communiste bankol par atata to stage idel fo yalla ni ka fo ñi ate continuer non even China wala kini open up ta e ko dol bulaje pour ni dunia si do ko keno woto ni mol man free e la bankoñi hanata daya monolo tulolomba munomba ate tala ñaatu barka ba ke Mr President jikita ko woni nin karo a jango ta saniyata harmadi mo be fa korrati lomba fa suuti lomba fo alkali lomba fo sefu lomba fo president fo e jalay angale kan la kambe crise ite dum jikita ko ika jalay ro dol moy la wo jala rolu kola nim tara moye jalay nyala mi yanon ko fa dunde sonno mo ko be mo harmadi mo ko do ni ya fay ma faye dimi wo dimindiro kola ika mo mañale ki warandi nadra kede jeli jalay ro kala jalay ro min safa ko ye fen karanje ni fen karan jalay ro nyinto ikana mo baraka ko yalon hadama digo foi muñoo soto waaye ni fotata ñin temboto sembe jamale biya bari wo sembo men beela moɗo sita jana asi kuma ɗo fo dolto e defama buka moyle bayila mool men ɓe comme wolle kana fotandila andu ni ba fotandile le ñaami il faut ka exagérer le pour y react nga soto misal fi sa kuma po mi ma soto nga futa nga soto every day mol ko sifal naade de bari say jama ni wol bi nakan say mo jama say yen understand le ya lon ko ni dara don ni nga ñim fo president ba wone evidence say kam ko ni evidence le I have to produce evidence because ngam foy I have to rely on evidence to act nimma evidence on the act no evidence ni wala be sembo dilan bari ni nga proof soro donc act straight up mbuka hesitate pour additional ta ko ni bari nimma proof soro ngala fe pour ka keso soto bari hanata nga proof soro fanan bunda me alon ko wolon the technical wing of the government me alon ko bunda wala ko mol advice o karola ngaji ni karo ke nga fole al dula kar ñin contact ngi ñini nga ila professional advice mo what is technical advice on this ni nga advice o soto dina act hanin na failol kono mel kan na failol juubi most of the things technical aspect sector me martal mostly nga notle for the advice of that sector president on wala kendi wala mi la capacity ñindi sirif ñina mata la bundade ñina mata la bundade ñina mu ñindom bundade wol be ka do ko ketele so wol ke be ke la londo ñin kafule ama ngete na mandi ni ko justice do na justice minister na do ate capacity soto woto woto mun la capacity le na te men dinan tamata ni wala don that means andamata na advice le bari ran tele nga dissono ñinke bari ata nga advice le soto so I rely on technician back technical advice jalay ro mi fawtade ngo la mo mbindar jalay rol keta jalay ro mi ano minta dafa courant la karola fu mol funti day protest bari ngalo ne ko to mi e korontota because courant me alon ko sanji talul amon correct no ni modo nara 6 months ite ko wo correct ade kenola bari ngalo ila right lo démocratie le nat wala ken ni mol be ñini karo kelale
ñinin karo mi alon ko hanata it is not realistic bari tellement ñinin karo bo ila ñantolo bote mol protest against me ko ne na ngol ñinin ka managing director ndefon ka fa labo ndefon dama nimbe kala minister of energy almost every week ni ka mitino kala nga preso bare lek nga energy jamale ki ji in and out of meetings pour me ko wala ko solf no ñaan bo sa kala sula baati kata kute mi alon ko lota ko noma wo jalayro ani wo protest men keta wo hen forcer pour so da kan do extra pour ko la problème mo solf la ñaame be pare I am pressurized fanan ñanta mira pour ka ñu innovative ideas jomale be kenol to solve this problem. So waraga munde ko jalay ro ite fe abigol ko fam fele new ne jalay ike fongo jeje jibiri nyala isa nyanda fali na nyam ya fali wonya ya la fa wonya bari si mol funa advice ku kilin yalla jama mol ka fo lafta ñeki ñu lafta ñeki bari mol funa nyanta lon nale na soto mu menti an intellectual sometimes ka moy ka diam. This is not about Marxists and Lenists. What is the reality? I call more fine. What is the reality for someone? Nyimmanke. Bari wonyanta kala menna. For no resources nyol bijeli ba. Fanga fa nyilin ka wala fan. Ci mu nekké no as a country. Because ni be banta Eman si yim place ko ibu ka lo membe jabar ni sita ja you face the reality now sentiments te ko tenk so wo bi jele because bi ni mo la soto jube mbinte mina wato men nga collection men traje ka men collect no they struggle to collect $500 million a month the tax they struggle to collect it different bank accounts Nisan Yakobo ndi ñono nga kachaki mandi account bank account le meliele asiata nga jube ko ñinte ke nga ferol landi mbe ñing ko soron no la ñaadi nata account clean yele ko do buka funti dula wod blato aka funti no bunda kili ngo dorbe nga okay kabri nga okay nga fere dolke nga bunda dolje mi yalan ko be yelerin ni batu nge soro bunda kilim bije même bu ko fen ko atono income tax ko korda sam mol ka tax men joje yalla mol ka tax ni jo bari bunda kilim bije mi yalan ko be yelerin mi yalan ko mol bu ka joro ke je won defam bi business o nyinto wala munti bunda kilim bije you can get a title alkali si title o dile la andum kaytol mi alon ko is recognized bari bu kata tax juwala you can have official transfer at the level of area council you buka tax jo it was not compulsory for your tax jo ngoy say ala ngo bunda soro hani alkali transfer you cannot have a title without paying tax on it. Capital gain tax. Saying closely, there is no gap. If blood is funtino bunda men, there are alcohol and halfway. Ni momo ye kaito da aman tax ni job. Ninga kaito ni be mo be baila. So saying, what by execute can? Yara is collecting a lot of money. Bunda. So there is no space. Walakin ni kabinta reports, ngaju be ila scanning massimo. Government la bagasol buka scan ngoy ko won gab ñenti ni mo mel lafta ko kudoki abe jele yusla nga bundal fanan soro so nga bunda jama soro aussi fa mel la ko be lerin so our collection is up to 1 billion but that about sisi excellence abaraka ko sina in fact la fayne ngala minna asuti atol follow intellectual le na ko momen photo nyalam ko tumaro yenka kala fim fam moy la bake but I didn't say intellectual. Ni be more criticize la kai constructive. Wala ya fa nyanda kala nyamin. Ni ko nyimam bete ete ba kala nyadi. Wonte ko folo watu na student ole.
c'est critical barinka nse nyoma andu kuma jama fana biji theory lom mbakelatin obe kaydol kan whether in real practical terms afe possible la fas kenoba yo so ndele la fay ni ngalam wala mi min senyan de beteke fo sara kule barndi ngolom fo sara kule la kuluba malo bare economy la ko mo bugo fo sara kule background katunga mo ala ni musa ay do man ninke balal yo ansa beteke ka ni min tax jo ko do ka control nyami ngo ko matal ka to corruption ameta janede bagi anu hansa be kekan bari yemme sos min ke be ferol min ke pour ka tala wala ka bondi nga moyle ka to ko do ka dunne ko ya fo nyami so slay be mune ila ferol muminti janni nyin sangi dantango pour ka nyin kor nyin tinyaro kati so ko do soto nyanya nin dol ba tala e ba sambela la bank la dolto wala ba tinyala anun tusbi ka kela wala kuntiyo fango dabiji kat wol ketanu womu do fam ngamro fana muila do ku balati katu isa sambanang bara abita mala mum ferel be mbolo omu do ku balti bari yemen fo kuntiya nya kuma ta baki mol mel be duma niaje ka fako mbe tapal ya kol nin kudol meke kuntiyo dati je ika silanne andu ibuka sonna pour que kusi fa nati tele karol ya fa nyame corruption meta bak is all as mankind altel yaf lek intellectual bari mbe ferol men ke ka wolo nyenti ko wala ken di men loi bunda jamal falinka loi bunda me alon ko ni be ku wo ku kela ni be do ku kela anyanda tambila ni process la bi ni lafta ko do bon la man sakunda bi be time lal hanata defon da bi ji ala process ni camera ndel fon sometimes nga fole soma ba loss against us ha ngam jiyonya kaf na lual fon ben telefon africain la do biko do ko dol bi men ko lafte kala lafta tari yandira bari because of process ni membi ji abgatariano ku kilimbe mbuloko no bi mi alon ko sama fam ba sambala cabinet wolon data ngo senilale ko Allah fatala ci albasot la in april pour ka soto april cabinet natam ko ay left play by finance minister mo ko ñek abi keno la ñaaw ñaa process ñi fo ñi process ñi andu sa en demal la fi na diamo ñi fi bari lo alla bijje yanta tendakilale tendañi fana ite lafta studio ñaa wan ma de ken la fa 2 months leke cooling period bijje kiri ko civil bi so foi bula process ni no ya di moment ni tata process dron ya understand aka corruption tala back ita eliminate no aka tala bar kukri ngawo mira me halonko na soto na nafulo e lafa fonga ta wo state wolam i system ni mol kana joro ke cash eta bank lafta cash yal bele eliminate all institution ni wala be ñor na i system ni nga wo seal ete cash ya jela ko tek hani tendala ci go bank you have to pay through the system. If you pay through the system, you eliminate. Mr. President, you karo bondi la yin jabiroto. Nimi be nyim programme la moy kan amoy ko President Baroko ame kasial be eliminate la. Andom dimbaya tiyo de biya sura siring ala suo kono. Aba fala woto be fola na do ko la. Albe meneke la. Ate fola na do ko. Abe balu la nyaade. Ate fola la do ko la because kasial be do ko la institutional leto. Wo institutional kasia ñi jorobe kala dame e ka invoice le resol du lato wol clerical jobs ñol ite lebe konti la pour ka ok bo ite fana bugata wol reta bank e ko baro na joro no you have to pass through a process wol process ni ite lebe ok le ita joro ñi walakin di kabrin mano nata lasia japanese sol kaso mano men te na molta da yetenda process ke karab ya ko ñu fengere mol nata e complaint ta ko wala tenda ñe men fo wolo ñinti ko ibadila mari lale
amari ñanta jole sanji fulale kono iba di la price nangam la kiri ko ok ngoy ko alter technicien la miro lo ñindi ñimano mo bele be sulari ala nsa wafno in 2 weeks 3 weeks why ndel bitala process ndebe o be change lele sai mo lafta bano ñinde minimum 5,000 euro sanna 10,000 bare na revo kila invoice o ala res ni mo tata jo into this account isalon ka fa all mal restore an ñina process do bela mano ñi nga wafi in 2 weeks secretary general fon kam nga fa ko ñi ko ite ñi idea kay ko dem business man debu ko mira ko ite mira nya après ba ke kuma be fokam memo ila national development plan wala banko samba ñaati e hammo ni ngani yo min sotoje lafita pro ya fo na lamoy relale memo ila ngani yoti sutumato anin jangoto e ka fo me ko short term ani medium term ani long term yemin hamme ni wato kundoto ibe men kala ani ñaato yemin ñaasi ila ni national development plan yalon ni ko national development plan mo jama ka do ko don neje do ko karle do ko karle kenye bar do ko ni ate keno la ni ma foundation o soro foundation bambande wala ken di national development plan ñento mom fo wala ñenti ko ñanta foundation bambande wala sot la folo janni do national development plan foundation bambande wala ñenti ko ñanta lual sot la mealon ko iben na plano ñi protect la lual mealon ko iben na fanko ñi bambandi la fongo loi sifal sot in place mo lant in place na économie mi jawari ñame fonga trale pour ngana économie ñi pour ka improve wala ken kabin nata one more import ko wala biji bari nga kudol kije pour ka bambandi no fo bi kari lulu ñombe mol bul leje nga trale fanan interest rate sol 23% treasury bills bank sol ke charge 30% a collector pour businessman ay ko do tawot pour ay do ko keno and national development plan pour ay succeed for business sector ni fo way tamal fe balu nata because of bank ñol they were relying ika jiki central bank le bo ila interest ñing awarta bakale 23% nga fole am ci banque ike la kodo tala drum ita dum di central bank ita si ira interest soto bari sa ngoy ko hani nga interest rate ni nga jindi for 9% maximum the highest dol bi jewum 4 point something ledi ra 6% wo woyetel forcé say pour yemuru businessman olka itel fona ya slice from 30% ya jindi say 15%. Businessman do fona ra ko ñako say nderi sen li yen charge 12% la ako be pare i ben charge la wala fano men fran nga previous julol menta iko yol fran chenye ya chenye to 15%. Si ay ko do men se fo ko woto waya ken dil fo say ika julodi businessman wala ni julodi businessman wala say ba empower kan ibe opportunity di kan private business roke na business roke iba sembentu yandi la pour asibi ala business on yisi bamba ala business on yasa fanundi na ya fanundi nyaabe ka molta do ko la wonya national development plan ni nata jube ka foko nde communicate no nde diamu no la nde futa nyomo te keno la ni silol man traje ngoto fonga silol kele iko gandi nata wato me ako let's build the roads will connect us anu lata wala kuno ni bida fatoto to basse it take you 3 hours nte fonga explain 3 hours to 4 hours b we have cut it down to 25 minutes 30 minutes and amamba follow de so yaja communication is in the nyame ni security nyenta respond abi respond la within 25 minutes ni nyenta doctor jela isi doctor jeno in 25 minutes instead of 3 hours we impact bare so mo la balo nyento andu seno bunda nga jube fana national development plan seno bunda ni nga seno lo ke nyamen no poten na problem wol solve la nyanta smart system ol kelal
ñanta idea kutol soto la le ñanta industrialize la bar industrialization mol kal sida do iko ñanta kala le bara ñanta kala ñaadi le foy wol be jubel wo industrialization ro ken la courant koma impossible buko e kam mesos do le ke bari ibuka ano ibuka continue no ira sustain no la ibe generator use la generator is not reliable so industrialization de keno la without electricity because chain nyinga ki jele because industrialization fo ay tay yo value nying lafa ni value nying lafa wotumo le kana maximum solution wotumo le fana ni mol kana compete no banko dor ci compete no wotumo le defo le condition te fay and wokono nga jube di farmer to the grassroots anyanta dula sotlal anyanta communication line wotumo nani agricultural centers ñol mixed farming centers wolle kaw kenu 28 of them e be tiñata foy bol be boyta ngo woto pour kaw pour fama sol ninte les communicate fo ngol revive b last year we did 6 this year we are doing 6 next year we are going to do 6 18 every year level 6 like right now nga melke well they are doing very well. Mr. President, gamundo ko national development plan fenno mi yalon ko yake la kitabol di sila ninge bule iba be bonde very interesting faham bagel faham ba yamra wula bi gasi ka karamba lu wolu gawle dogo mi di womi di wala ala policy mi a fote and already abe effect jela yes o mu nyabo kuleti wallahi policy lu betata anu na tambata fana ngamara be banko na fala bar policy te fola funding kele ko manim funding musolo funding kelu anim funding musolo ila place na national development plan mi afda kumayata bak anu statistics ya ko percentage tan woro or above that woman na funding kele anim funding musolo 60%. Anu ndenga feel ko as a teacher ko masakunda follow may utilize adequately mi o sabu nak mo ngadol lonne so itila man sakunda mun ferele balbulu funding kele pour ka funding kele la maybe mankuto attitude falling londo ka falling pour se tuno ja yaje mbal link la ga question do le be link no teacher mon de internet mangile foi la imba ko ko mo push factor ti nga bi jele minketa president do tada fanke sama konto inyafita wom ko betelti pour ñun basic no fo moles look inwards fo ngos janne jibe fulol kabona ma gini kana Nigeria lol kana e ka kul ke jantol bi jang min katanda so malon etama sakunda mum feral to woli yes sidibe odiamu be dada bak ma sakunda la ferol bije na ferol menti woro nyenti ko kamol karande yalon ni ko karande do mol kamira formal education do no it's not just formal education bi nyanta mol kunindi la awareness yowol fondinko libe o situation o mento ndefna nenata o stage otole ngam mirano woñale andu yata opportunity dol be mbul Gambia jande but the mentality is ni tata tubabu du is more easy ni tata tubabu du e ka jama soto no jeel you know mentality that mentality have to change like in the civic education ay important back pour que mol kunindi par kunindi do nyum fanande tariano lo wonya abe time talale ni mo weta kudo kono sanyi mo anne fula pour que na don pour que enlighten ka kunindi pour aya fam ko tariano wonya nde mu sample balde fondinke ole nde tamata no jamani yendi pot murtu nanja bari yaro time mo nen soksita kabri mentally na mentality ñay tane ka fa kon sakki non sa mek no jak bari ngajele wente na fa ñame because aya ken ni sita ñimbam ko ngado ko ki jak o do ko non karanda jak o do ko ngam mollo jak
wo do ko le ya kendi mbe business o men ke gan nga karan wo do ko ko ndefa ngol ngam fang fang be ala wala ke ka binte men na business o yel man consultant ndefa ngol ngam na ko be seto bon mbake kan wato me ndefa ngol latam fannala ko nyim banku kam muti je meñen do ko no katam binti andu ngam fam proof le fana because nga property management le ko nga molla property manage wo management ko akole atale ko tani o sifa bije zafono e sanji worowla ndefo le katam fa represent court mol bije fango mel ya lonko e ko power of attorney dinna ngata nke represent wala nke defend like a lawyer in the court because nga do ko nyi lon mol fana yen samba court le loyalta ngi win because nga do ko nyi lon because nga jubele mo jelle be loi so la nyim banguka mo jelle be outside mo mi la lonko ila court ita manage nola ite niya manage wo mu business mi abunda fonuto bakele amaket ni warta bakele barka bi nga start wata mi mol ko nyinte kenol bor ka be progress kan mo la jubile this is real ala kenol because ya jele be progress kan na ofso be do yari 3 meters by 3.5 meters anata la fato that 3 size of that anata la fa fonga na fa sudula sang so mo la jega fo yinde be la fa kan so it's real so mo la mentality nyenta change la psychology wo nyanta force wo nyanta ke bari karango fana wo important je baki wala ya kendi di songay membe chame smart agriculture system le bije ida fertilizer nyi fon le ka dada nga mol so nyi mele ka seno karanje and seno nyi fana is continuous of custom ika tubanyo kiji ika papa kaya kiji ika fenjimal kiji so sai ngo smart agriculture ni 200 people so nyi mele yo karanje ni wol botaje momo sayta la sate oto o sina modo karandino afana na sade ko na hakel sai ngoni agricultural mixed farming center right now sai sample farms on be wol kala jele be mol nat la jele ngi karandi ni ngi karandi e muru yaatu dulanding même bu ko ñing asibalundino par smart agriculture fo ya allondo le soto won lafta pour que mol karandi wala mandan woto ngo sai karamol la karola mba tayla le fanan nga mol karandi bari mobe de tanola university go mobe de tanola of soto inyanta talla dulado because menketa nitana rekeda engineer now you sit in the office jumala bulo ko landel jumala be supervising kila photo fo ngal level le soto fana modo de dan dulado to modo de tan dulado o bem kulati mi anako lafta police kila pour si hol sifa jeno e saje ko si mol prepare for the market karandiro ngo karandiro fana tani nata man ticca kendo soto bar ticca kendo ni soto da fana ticcal mi ala karang yundum e kana karam brikama jama bi ji bora santoto ina ta je dum ta capital ko yo na mu ka sa nga fanya wat mo ni cialo ne jar rek e buga say bolon ko tek so you understand ngo say batu nga sambay telephone yaba basi say ate 40 jeli ala karango la fa basse jeli so obviously it's easier he's within that environment yo jeli abe la fila pour taw environment wala ke nga ofero fana landi mol kany technical school sol fule abenna policy kono pour technical school sol lo but it's not technical school room that is enough na mol fana nyante challenge la ginen kol mel kana jay ka do kol ki jang na mol sa kenole kona sop bitigi ningo tek business ba lom jang bari 90% of melkaki lu ndewol no fonde la keno big employment lo woti nde fon sokono kona sop membiji na mol biye ko to ma dingol bi man ta do gol naro wala biji itaron non ndala jele naro le biji itaron nola sondomo and the capital sort la capital mesiara naro la capital but they cannot do it fital mil bije fita jama ni Sénégal ko ke kara apprenticeship wala ke karalla apprenticeship lo karalla manke formality non apprenticeship lo barna mon ni na mentality ni jeng
bari jannimba lon na ka fo ni banko be succeed la na molla miro ñe fani ye believe ka fo mba mek no la jan ni o keto do banda so ye meti karan wala ko mo fodu nga kalam dañu wato jititi ay ferel be ke kan ka ke meti karam mum bat wo ñongol ala xamé banko kam parce que banko te dano la ko ya fanya metti ko isula refa fenn banko kam fo metti dunje Allah ma sakunda bi albe mu sembentu yala ke la wol ko la pour kam ci karam wol kiji do nga partner so me alon ko is Holland Foundation ni be diam kan because inata nun jenne ni ya badat la wato men iko la sanjilul don nek raja bay telephone na ya ko nyeko environment membe Gambia say ndel we want to go further lafta pour que ma ko roki lafta pour que mi ci karamol lo lafta pour que college lo mi tala fango foda mina university lo la for science and technology pour isaje ko isabe combine isi chain yimbe sotono isi cycle yimbe sotono pour que mol la capacité ni pour que bil wol mu ferol te mi ala ko be wol landirini mi ala ko le ibala ko hani tan telephone university ko am kurma university namina partner la pour science and technology biko ngalo ne ka fo dunia science and technology wala ka tamande fon telephone nganda scientist sol sotole andu banko ni na doya o man kumaya banko si men keno wala kumaya so wala ken telephone we are thinking on that line fo nga engineer sotole fo nga scientist sol sotole melia lonko wolbe kala na miral lalati abaraka baga Mr. President me karo atilmo animfula sanji killing common 2018 ale be mbake tubabo le ka demaro nyini Gambia kodo hapo me yalon ko asia da bake ngani yo keto wala karola pour Gambia banko kam e murunde na Gambia yo dante sifala ke andu fana mol fana yaje tuma men nyen kacabe ke kam bar nata moy ko wo kodo jama man na hansani sabo hana talante mo man dunna andu mina bol kan sanji sabolo ko folla njuro la soto ba mi ada nyin kodo jama man nano fo abe silo kan la njuro man soto je yalan kodo ni ay abe karafran ko di dobi je o mu sorol ko di dobi je o nyanda kala julol bari juloni ni ajibe juloni mu julol ti mi alon ko julu akake julu jamballe mi alon ko sa tano sanji tannani e pare ika lanka mo men laaje abako tambi pasen clean o julu sifallo wo maw access no bari men di mol la wala no access la mera wala sorodi bari men natna la julo la wala siata sorodi ni a check about 60% wala nyanta la julo la karol about 800 million or so something like that ni ay mo fana access no is because of the financial situation al bulo man sino wala na financial situation mun dalile o sabu comme ça nga bama ya kaw dalilo me ya sabu wala nyinti ko na julol men trajan na julol ñi tarafo pasen keme ani mois andu ila julo akina ñaawoña ñanta talla tannan ni fe wala tallul isa ci julo do tano bari delta fra damento wala ñinti ko na nimmel ka do goke melken na dunya la ko di kol tamandi wol bang ñu ani IMF yol wala ya jubel ka fa du no men bentel kuntu biyete fen la no laje ni fen la jabe kam katila iko alta julo tano wala ke ni ma access no bari sai hani sa abe la ni Gambia le so bunda be ni pour nga access wala ke ndi ni ferol be ñola nga dep relief nga dem restructure ni soto ka julo ñi dandi ko pour yam famole sanji worowla yalla de hana julo kili jona ni o space soto e ba ko sai bunda ñi be yele non mo le pour nga ñil dol access no o fere kilinete bari du ni o fanan soto e ka graduate no le ko e ka tambino o tembo fanan to de mais ci da ka fo depri li pour yam fe bari pour yam fe i ñanta ku jamal i ñanta wolle mitla ñanta ku jamal le londi la otumo e sina futa o tembo good governance be ko no le ku jamal man sa ko da tamande nya démocratie ni aussi va bari ndel la mi ran nya don be jikirinde ka fa ko be futa la jail because indication on mil baby je sa bankili wo drone be je mi alon ko aman sok wo fana aman ka fa aman sok because of ma midde
bari ite la tamandir la sartol ka tama ñaame foye default le otumo ina hawa keno del fana man la fi default because ni default consequences le bi bar Mr. President e fen soto e buloto no me ko sono no maka me ko sono no maka e julo la kumo fo andu na kaca commence mo yafa ko mo be yalo e londo min soto business wala karola yalla ngo julo be ga mo samba hana be mo samba la nim ferelo ayo ferel fanan lal bar janim be jikila ka julu kotongol ngaba ale mum ferel soto sa en kaji ko julo akana ke ko dum yalla ko nandema kordal ma nya sotol kate fo ferel fanan be soto la jele kajo Gambia bi na nafulo be ka bo namol tax based economy ko angale kawono fale ferel fana soto ka do ko bundal yele ministre fana nafulo soto bantala aka dunja membe kala do ko bundal yo wala ken den goye ko la total industrialization produce export because nata be jikiri ka sang ka waf e ka liability lati wala ken den go say batuma industrialize ni nga woke drone nata nyanda transfer so de la maintenant jina dal si tam so do hoto because ngala value nyi kafne mo mi alon aka sambul no kata ka do ko ka murundinka sai avec la di ole rawle ndel ba do ko defay pare wotuma ngana wa fati mari walakin ko fu ngana wo kono ni industrialization ata kenol agriculture ko worom tiyobi ji bari mano mo kulil mi ala kumayata wo kono because bi ndel kamen sene ndel kamen domoro men keno kemo kono tanni lu ndel ka do ni sene tan sawni lulo be nga ko mandina banda wudana tan sawni lulo ka wala kana bona banda wura market soto already 85% mun na market bango kanya andum over 50,000